Hi guys, papakita natin kung gaano ka-OP ang isang security guard. Diba? Idol natin ito dati. So, basta, lapaktay lang naman mag-ML guys eh. Di na ilang paghirapan ba? Guard lang yan. Kaya natin sila talunin. At katapat ko nga dito is yung Medora. Pero mamaya guys, tingnan nyo lang. Ito yung build na ginagamit ko sa pwede nyo gayahin yan. So, hula-hula ko lang yan eh. Tapos tumitingin din ako sa build ng mga ano. Pero mas gusto ko yung build ko eh. So, bahala kayo kung ano yung build nyo. Pero, game na lang. Leopards! Asar! Leopard! Asar! Leopards! Asar! Leopard! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! Leopards! Asar! 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 Leopards! Asar! At ayun, asar, di ba? Napakadali lang naman mag-ML guys eh. So, yun na, victory. Grabe talaga. Pero yun talaga eh. Yun talaga eh. Laro-laro lang. Literal nilaro. Nakaminyak pa. Grabe. Pogi pa ako. Hindi, charot lang. And there the chocolate snacks belong to these dog shits. What a total disgrace.